अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैक्रो ट्रेडर्स देख रहे हैं जिस पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी पिछली वीडियो देखी होगी आपने जिसमें मैंने प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट की बात की कि कितना इन्वेस्टमेंट और कितना प्रॉफिट उससे हो सकता है, लेकिन उसमें एक मैं चीज़ मेंशन करना भूल गया जो बिजनेस की ज़रूरी चीज़ है कि नुकसान भी हो सकता है। वो इस तरह के आप अगर कोई चीज़ कोट करते हैं, मार्केट में रेट ज़्यादा हो जाता है या जिसने आपको वो रेट दिया हुआ है वो जानबूझ के आपको उस प्राइस पे वो चीज़ नहीं दे रहा है। मार्केट में कुछ लोग होते हैं जो बड़े इंपोर्टर होते हैं या जिनको पता होता है कि ये चीज़ सिर्फ मेरे पास है तो वो महंगी करके आपको दे रहे होते हैं। तो ये मैं इसलिए इस वीडियो में एड अप कर रहा हूँ कि ये चीज़ मैं भूल गया था पिछली वीडियो में मेंशन करना, लेकिन तस्वीर का एक रुख ये भी है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लें, और उससे पीछे मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करने का तरीका और प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या तरीक़ाकार है, सारा कुछ बताया हुआ है। तो बाकी भी मेरी वीडियो ज़रूर देखें। अब मैं आज के टॉपिक पे आऊँगा कि हम इस बिज़नेस में अपने कस्टमर कैसे ढूंढेंगे। यानी इसमें हमारे ज़ाहिर सी बात है कस्टमर गवर्नमेंट अदारे हैं, तो उनको हम किस तरह टारगेट करेंगे और किस तरह उनसे बिज़नेस लेंगे। तो इसमें दो तरह के तरीक़ाकार होते हैं। मैं पहले भी पिछली वीडियोस में भी जिक्र करता रहूं कि एक तो टेंडर जो कि पब्लिश होता है, उसमें आप बिड करके तो आप अपना कस्टमर विन कर सकते हैं या आप अपना कस्टमर बना सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है कॉल कोटेशन, जो इंडिविजुअली आपकी फर्म के नाम वो अदारा आपको एक लेटर या कॉल कोटेशन करता है जिसके रिप्लाई में आप उसको रेट कोट कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा आज मैं वजाहत से बयान करूँगा। अच्छा, अब ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, एक कॉल कोटेशन है, एक टेंडर है। कॉल कोटेशन में कॉल कोटेशन तक पहुंचने के लिए यानी कि आपको कोई अदारा कॉल कोटेशन भेजे, उसके लिए आपको अपना इंट्रोड्यूस करवाना उस अदारे में अपने आप को, वो ज़रूरी है। तो उसके जिस तरह बाकी बिजनेस के तरीके होते हैं, इसी तरह आप अपने आप की गुडविल बनाने के लिए या अपना नाम बनाने के लिए चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें अलग किस्म की मार्केटिंग होती है कि मसलन आप कोई एडवर्टाइजमेंट चलवा देते हैं, बिल बोर्ड लगवा देते हैं, और इस तरह की जो भी आप जिस इलाके में रह रहे हैं उन इलाके में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं एडवर्टाइजमेंट्स, क्योंकि अदारे बहुत लिमिटेड होते हैं और अदारे इस तरह अप्रोच कर लेते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, क्योंकि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो पब्लिक के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए जो हम बिजनेस या प्रोडक्ट्स करते हैं उनके लिए बिल बोर्ड्स, टीवी, केबल, रेडियो इश्तिहार, न्यूज़पेपर इश्तिहार, ये सारी चीज़ें जनरल पब्लिक के लिए ठीक है, लेकिन अदारे थोड़े से इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो ये हो सकता है, ये नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। इसके अल्टरनेटिवली जो दूसरी चीज़ है वो P2P है, यानी पर्सन टू पर्सन, आप डोर टू डोर मार्केटिंग है। आप हर अदारे में जाएं, उनको अपनी प्रोफाइल दें, उनको ब्रोशर दें, जो भी आपका मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर आप जनरल ऑर्डर सप्लाई हैं तो आप डिटेल्स बताएं कि ये इन एटम्स में मेरी ग्रिप है तो मैं आपको कर सकता हूँ। तो उसके बाद उनको फॉलो अप रखें कि सर हमें अपॉर्चुनिटी दें, बेशक हमसे एक दफ़ा रेट ले लें, मतलब आप और नहीं परचेजिंग ना करें, हमसे रेट ले लिया करें। अगर हमारा रेट सही हो तो आप हमें बेशक फिर काम अवार्ड कर दें। तो इस तरह करके आप जो डोर टू डोर मार्केटिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव है कॉल कोटेशन वाले प्रोसेस में। लेकिन क्योंकि जो दूसरा है टेंडर वाला, उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, लेकिन इसमें एफर्ट्स और
آپ کو ایکٹیو زیادہ ہونا پڑے گا، یعنی پیسہ کا جو کام ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے، کیونکہ کچھ جگہ پہ آپ کے لیے آپ کا کام پیسہ کر رہا ہوتا ہے، تو ادھر کیونکہ پیسہ کم ہے تو اس وجہ سے آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ تو اس کے علاوہ بڑی اور طریقے ہو سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، پیج بنا سکتے ہیں، جو بھی مارکیٹنگ کے طریقہ کار ہوتے ہیں بزنس نارمل کے لیے، لیکن یہ اتنے زیادہ فروٹفل نہیں ہوتے اس بزنس کے لیے، کیونکہ یعنی لیٹ سپوز آپ انٹرنیٹ پہ مارکیٹنگ کرتے ہیں تو جنرل آڈینس بہت زیادہ دیکھ لے گی۔ آپ اگر اپنے شہر میں جدھر بھی آپ جس سٹی میں بھی شروع کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کاؤنٹ کریں تو بڑے گنتی کے سرکاری ادارے ہوں گے، تو لیکن آپ ان اداروں کو، ان آفیسرز کو وہ ایڈ نہیں دکھا سکتے کہ جسٹ ان کو، تو آپ کی بہت زیادہ پیسے ضائع ہوں گے، جو ارریلیونٹ لوگ دیکھیں گے، تو وہ ظاہر سی بات ہے آپ سے ایڈورٹائزمنٹ کمپنی چارج کرے گی، جو بھی آپ انٹرنیٹ پہ اگر چلاتے ہیں۔ اس طرح ان شارٹ یہ کہ اس پہ جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ آپ ڈور ٹو ڈور اور پرچیز آفیسر یا جو بھی پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو جا کے ملیں، ان کو اپنا انٹروڈیوس کروائیں، تو وہ سب سے افیکٹو میتھڈ ہے، کیونکہ بہت زیادہ اس میں آڈینس نہیں ہے تو یہ پاسبل بھی ہے، کیا بھی جا سکتا ہے، تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کس طرح ڈھونڈیں گے وہ ہے ٹینڈرز۔ ٹینڈرز کا پروسیس پہلے ڈسکس کر چکا ہوں۔ تو جب بھی کوئی ادارہ وہ ٹینڈر کرتا ہے تو وہ اس کو پبلش کرتا ہے، پیپرا پہ آتا ہے، پیپرا کے بعد نیوز پیپرز پہ آتا ہے۔ یہ دو مین چیزیں ہیں، سورس ہیں جدھر آپ کو ٹینڈر ڈاکومنٹس ٹینڈر ایڈ مل جاتا ہے۔ تو ٹینڈر آپ کا جو بھی ریلیونٹ ٹینڈر ہے اس کو آپ پک کریں، اس میں بڈ کریں، اگر وہ آپ کا ٹینڈر نکل آئے ویل اینڈ گڈ، نہ نکلے پھر بھی آپ کے لیٹر ایڈ، آپ کی پروفائل اس ادارے میں پہنچ گئی، آپ ایک دو دفعہ گئے، ہیلو آئے ہوگی، آپ کی کم از کم پروفائل چلے گی، تو ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اس بندے نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، کم از کم میدان میں آیا تھا، کھیلا تھا، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، تو وہ اس طرح آپ کی وہ انٹریکشن بڑھتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ ٹینڈر ون کر لیتے ہیں، مثلا ایک ٹینڈر 20 لاکھ روپے کا تھا، وہ آپ نے کیا، ون کر لیا، آپ نے سپلائی دے دی، پیمنٹ ہوگی، معاملہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اس ادارے کو وہی سیم ایٹم لاکھ روپے کی چاہیے، جو بھی آپ کوئی پروڈکٹ مائنڈ میں لا لیں، تو وہ اب آپ کو اپروچ کرے گا، کیونکہ آپ نے ان کو ایک بڑی سپلائی دی ہوئی ہے، تو ان کے مائنڈ میں ہوگا کہ وہ سپلائر، اس کا ریٹ بھی صحیح تھا اور اس نے اتنی سپلائی بھی دی، ان کی کوالٹی بھی صحیح تھی، تو وہ آپ سے آلریڈی سیٹسفائڈ ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو کال کوٹیشنز ٹینڈر ون کرنے کے بعد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ پری کوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ پری کوالیفیکیشن میں یہ